Hello guys. Good morning. Karong adlaw guys, August 28. Adlong Lunes. Wala ko kabalo guys, holiday man day karon guys. Tingala ko pagpadung na ako sa trabaho, humingaw man ang dalan, pero naay isa ka butang guys nga ako napansin. Nga daghan kay mga sakyanan ga sundanay, murag medyo natingala ko ba mao tong nangutahan ako. Nangutahan ako sa ilaha kung anong yung ani kadaghan ng sakyanan. So naingon sila sa kwa guys nga unang adlaw karon sa pag-file sa candidacy. So nakahuna-una ko guys, tama, unang adlaw karon sa pag-file sa ilahang kandidatura. Isa lang ako mga paghangyo guys, o isa lang ako mga pag-ampo guys nga unta kitang mga butante piliun nato ang isa ka leader nga adunay dakong kasing-kasing, no? Nga mo serbisyo sa iyahang barangay nga gidumalahan. Especially guys, aduna po siya dakong panglantaw, no? Alang sa kalambuan sa barangay. Ug dili pa kana guys, ang pinaka-importante guys, ayaw gyud yung kalimti, no? Nga adunay dakong kahadlok diha sa ato ang buhi nga Dios. Mao lang kana ang sikreto guys. Kung kita mupili og isa ka leader nga mudumala sa usa ka barangay. Okay? Thank you guys and bye-bye!